In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Credo in unum Deum, Patre omnipotente, factor celi et terrae, visibilim omnium, et invisibilium. Ad in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et es Patre nandum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Genitum non fantum, consubstantionem Patri, peque omnia fada sunt. Quem fraternos omnes, et frater nostra salutes, descendit Et incarnatus est de Spiritus Sancto, es Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siat pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrectit dia die, secundus Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et interum venturum sensum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnionem infinis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procenit. Quim cum Patre et Filio simuladoram tum, et cum glorificatum, qui locuntus est per profetas. Et una Sancta Catholica, et Apostolicam Ecclesia, Confiterurum num baptismam in remissionem peccatorum. et expectum resurrectionem mortuorum, Et vita venturis seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, dans l'action de grâce pour son prochain voyage apostolique en France, tout spécialement ici à Lourdes, ses intentions et les intentions de toute l'Église. En una fe común, oremos por nuestro Padre, Santo Padre, el Papa León, dando gracias por su próximo viaje apostólico a Francia, especialmente a Lourdes, por sus intenciones
y por las intenciones de toda la Iglesia. Uniti nella medesima fede, preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Premier mystère glorieux, la résurrection. L'ange dit aux femmes, « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Seigneur Jésus, donne la lumière de la foi à ceux qui ne croient pas. » Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. El ángel dijo a las mujeres, buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Señor Jesús, concede la luz de la fe a los que no creen. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Signore Gesù, dona la luce della fede a coloro che non credono. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. නමෝ මරියනි ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ සීකුසේ පළවන් ජේසුත් ආශිර්වාද ලද්දාමය නමෝ මරියනි ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ සීකුසේ පළවන් ජේසුත් ආශිර්වාද ලද්දාමය Здраво, Марио, милости пуна, Господи с тобом, благословена ти между женама и благословена ти твой плод, твой Исус. Здраво, Марио, милости пуна, Господи с тобом, благословена ти между женама и благословена ти плод утробе твой Исус. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. O Virgin Maria.
Deuxième mystère glorieux, l'ascension. Tandis que les apôtres regardaient Jésus, celui-ci fut emporté au ciel. Et levant les mains, il les bénit. Vierge Marie, vous avez promis à Bernadette le bonheur dans l'autre monde. Tournez nos regards vers les réalités d'en haut. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Mientras que los apóstoles miraban a Jesús, éste subió al cielo y levantando las manos los bendijo. Virgen María, que prometiste a Bernardita la felicidad del otro mundo, vuelve nuestra mirada hacia las realidades de lo alto. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Mentre i discepoli guardavano Gesù, egli fu elevato in alto e alzando le mani li benedisse. Vergine Maria, voi avete promesso a Bernadette la felicità nell'altro mondo. Volgete i nostri sguardi verso le realtà del cielo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Zdravá Maria, milostipná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježiš. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježiš. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Seigneur Jésus, tu es venu apporter un feu sur la terre. Aide-nous à parler de toi pour que tout le monde te connaisse. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, cada uno según el don del Espíritu. Señor Jesús,
que viniste a traer fuego a la tierra, ayúdanos a hablar de ti para que todo el mundo te conozca. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito nel cenacolo. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, tu sei venuto a portare un fuoco sulla terra, aiutaci a parlare di te affinché il mondo ti conosca. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et
Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Du livre d'Esther, éclatante de bonté, de beauté, elle évoque le Seigneur qui protège et qui sauve. Vierge Marie, intercédez pour ceux qui sont morts, qu'ils entrent dans la lumière auprès de Dieu. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de Nuestra Señora. Del libro de Esther, brillante de belleza, invoca al Señor que la protege y la salva. Virgen María, intercede por los difuntos, concédeles entrar en la luz con Dios. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Dal libro di Ester. Fattasi splendida, invoca quel Dio che su tutti veglia e tutti salva. Vergine Maria, intercedi per coloro che sono morti, che entrino nella luce presso Dio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicunt in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, bid voor ons.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Lumière éclatante au creux du rocher, Marie se présente, c'est l'Immaculée. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, splendente di luce radiosa appar la Madre di Dio, la Vergine del Cielo. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, Madre del Señor, oh Virgen sin mancha, esclava de Dios. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Du psaume 102. Dieu te couronne d'amour et de tendresse. Sainte Vierge Marie, attirez-nous vers le ciel, unissez-nous, faites de nous des pèlerins d'espérance. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen en el cielo. Del Salmo 102. Dios te corona de amor y de ternura. Santa Virgen María, llévanos al cielo, únenos, haznos peregrinos de la esperanza. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra. Dal Salmo 102. Dio ti circonda di bontà e misericordia. Vergine Maria, attiraci verso il cielo, uniscici, fa di noi dei pellegrini di speranza. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitores nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Magnificat, magnificat, anima mea mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat.
Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Ponemos a los pies de Nuestra Señora las intenciones de oración de todos los peregrinos en este día. Lo hacemos en silencio. Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints de France, fais de nous des artisans d'unité pour que le monde ait la vie. Que le voyage apostolique du pape Léon XIV porte des fruits abondants et heureux pour l'Église, notre pays et le monde. Señor Dios nuestro, por intercesión de Nuestra Señora y de todos los santos de Francia, haznos artífices de su unidad para que el mundo tenga vida. Que el viaje apostólico del Papa León XIV conceda frutos abundantes y benditos para la Iglesia, nuestro país y el mundo. Signore Dio nostro, per l'intercessione di Nostra Signora e di tutti i santi di Francia, fa di noi dei costruttori di unità affinché il mondo abbia la vita. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV porti frutti abbondanti e lieti per la Chiesa, per la Francia e per il mondo. Oremos. Dios Todopoderoso, que según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de la Virgen María. Escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María, los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et fletens, in ad lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint Joseph,